بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أمي على تلو أما إن الله سبحانه وتعالى كان نمنا كتسي أقول شيء أكتبا كانوا ينقل محمد عليه الصلاة والسلام anambe ala dali yankuni Muhammad ka sudu mu yawu yana ka sabawu ani modo tula ciba ka tasra kambe ala dali anu bela jeni balmaw kuma madu wa uma alhamdulillah ala kambe ansema kalu barakama mi namba la no isungalo yi usungalo ambo terimuwa ani korondon de la o terimuwa ani korondon fem man ne nyine be slamo fe angan ka hakli tola ambal mako ayan jija ka wala da de awma wala da min be ke sababu yan be na fansoro fem nyine ba fe suwalu la bana o fen chama de nyine ba fe me amena kuma bol femika wali zakatul fitr oye jaga min be bo ni seri surunyana tere fla walma tere kele walma serlo ambe saraka min be bo an fuma ko zakatul fitr amena ukuma bawlu la sam ka be ambal mo ka la nyinima ambe ala dali amena ubin fawnyana ufamya ko yuma ko no ma ya rabbal alamin. Zakatul fitr ankara mo ko وهي صدقة بمقدر على كل مسلم قبل عيد الفطر في مصارف معينة. أنغرام غوبا فولا زكاة الفطر ني كوي سرقة مي دانسيغي نبالا أو دانسيغي نبالا جاتي من بولوما سلاما بيلا جيني إيكا بوكا كونسيرلو نيه أفانا كانغا دي مغوما نولو مالوني بي angoroma be mi fo zakat fitr la oui zakatul fitri slamayam anga slamaya la kiti membe dam anga slamaya be kiti mi di zakatul fitri angoroma o kama yani wajiba hukum zakatul fitr wajiba o jagu yalo slama bela jenika angoroma be kiti mi dama na fola ku jagoya lo koro di sisa nile islamai amanga ke kana bo abe jagoya ika bo ni islamabe na fola wajiba abe layine mindi koro do angana mo ko wajiba bitifaq al mazahib al fiqhiyya al arba ni talanga karamuka taabulu flo mimma loni be نودي حنفية وفي عن المالكية ولا المشهور والشافية وفي والحنابلة وهو مذهب ظاهرية وبه قال أحمد عامة أهل العلم وحكي فيه الجماعة أنا لون مغامو كوفوني كما مننا نكبونو في ربلا جنبات فيمي نوي جابويا أمي على دالي وفام يكون ما كون نوع يا رب تعالى مكيرا izan angara mo o te fen folo kun fe ni ayo ya ira ka foko jagwalo o ki boloke alakra ali salatu wassalam ka kuma kando ka o ki boloke alakra ka kuma kan mu ka ninga ira ka foko jagwalo o ye dalwe mimnana ibn umar radiyallahu ta'ala anhu ibn umar aleba anya fola ka fo alakira alayhi salatu wassalam aye alakali mimna alakira fi ibn umar bu fola wa farada rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitr ko alakira alayhi salatu wassalam kai zakatul fitri aya jagoya yani aya jagoya jonka silamauka alakira alayhi salatu wassalam ay zakatul fitri ke jagoye abebo femina ayo lakal anye soanya killing kabo tamarula
walma so ɲɛ kelen ka bɔ sha'ir la a bɛ kɛ jago ye mɔgɔ jumɛnw kan ni kɛla jɔn ye wa a bɛ ɲini fɛ i k'a bɔ ni fana kɛla hɔrɔn ye a bɛ ɲini fɛ i k'a bɔ ni kɛla cɛ ye a bɛ ɲini fɛ i k'a bɔ ni kɛla muso ye a bɛ ɲini fɛ i k'a bɔ Ibn Umar bɛ min lakali an ye ka bɔ Alakira yɔrɔ o de ye nin ye donc fɛn min don jagoya le don denmisɛn kan maakɔrɔba kan n'i le kɔni ye silamali ye an karamɔgɔw bɛ min fɔ an ɲɛna ka bɛn ni ma o dɔ ye nin ye idan wa amara biha an tu'adda qabla khuruji nas ila salat an karamɔgɔw bɛ min fɔ an ɲɛna k'a fɔ Alakira alayhi salatu wassalam a ko fɛn min don a bɛ ɲini an fɛ an k'a bɔ ka kɔn seli mɔgɔw bɔ ɲɛ ka taa seli kɛnɛ la an k'a bɔ ka kɔn mɔgɔw bɔ ɲɛ ka taa seli kɛnɛ la an karamɔgɔw bɛ min fɔ an ɲɛna ka bɛn ni ma o ye a nana lawuzu wɛrɛ la Alakira b'a fɔ la n'o bɛ lakali an ɲɛna farada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam صدقة الفطر صاع من شعير أو صاع من تمر على الصغير والكبير والحر والمملوك فمدو وزكاة الفطر جابوي سرقة منو جابوي لصوع يكيلي شعير لا نما فما بلي نو دي برو بغلان كابو فمينا mais an bɛ se k'a fɔ fɛn min ma bi n'a n'o ka surun ɲɔgɔn na an fɛ n'o de ye bibiri ye aw ɲɔ walima tamaro o sɔn ɲɛ kelen denmisɛn ni maakɔrɔba hɔrɔn ani jɔn Alakira ye fɛn min ɲini an fɛ ka bɛn ni ma o dɔ ye izan Alakira alayhi salatu wassalam a tɛ fɛn ɲini an fɛ ni kun t'a la nafa dɔw de bɛ zakatul fitiri nin na ni Alakira alayhi salatu wassalam n'a y'a ɲini an fɛ k'a fɔ an k'a bɔ an bɛna ka n'olu lakali n'an karamɔgɔw b'a fɔ an ɲɛna al-hikmatu min mashru'iyyati zakatul fitri nafaw jumɛnw de b'a la hikma jumɛnw de bɛ yen an b'o sɔrɔ zakatul fitri nin ta bɔli la ni Alakira alayhi salatu wassalam n'a y'a ɲini an fɛ sunkalo kaloba min n'a y'a don o kalo nin bɛ se ka dafa an bolo cogoya min na n'o sɔrɔ nafa min bɛ kalo la aw b'o kalama su kelen bɛ kalo nin na min n'i ye bato k'a kɔnɔ i bɛnna i sen ma e bɛ kalo a bɛ komi i ye kalo 1000 de kɛ o ye san 80 ni san 3 ni dɔɔnin i b'o nafa sɔrɔ o nafa min bɛ sɔrɔ kalo nin ta sun ta doli n'a a lɔ ta ɲɛnamaya la an kan k'o kɛ k'o dafa cogoya min na ni tɔɔrɔ kana an sɔrɔ fɛn min ɲinini b'an fɛ n'an bɛ se k'o baaraw kɛ n'o de b'an ka baraji laɲɛ an bolo n'o b'an ka baraji sabati an bolo n'o b'an ka sun banban an bolo fiɲɛ mun bɛ sɔrɔ an bolo k'o sɔrɔ anw tɛ mɛlɛkɛ ye an ye adamadenw de ye n'i ye sun don a kɛla cogo o cogo e ɲɛ la na fɛn dɔ kɛ ɲɛ man ka min filɛ tolo na don kuma dɔ la tolo man ka don min na i bolo n'i lase yɔrɔ dɔ baara ma min man ka kɛ sen n'i lase yɔrɔ dɔ ma da n'i bila ko dɔ fɔ la i da man ka don min na ninnu baara mun bɛ kɛla an bolo kana ban ka fiɲɛ bila anw ka sun na Alakira alayhi salatu wassalam a ye fɛn ɲini an fɛ min bɛ kɛ sababu ye k'o fiɲɛ ninnu banba k'olu datugu sun bɛ se ka kɛ ka dafa ko ɲuman na anw bɛ se ka baraji sɔrɔ cogoya min na Alakira alayhi salatu wassalam a y'o sira de don an kɔrɔ an karamɔgɔw b'o fɔ ko hikmatu mashru'iyyati zakatul fitri fɛn min nafa min hikma min bɛ zakatul fitri ni jaga min bɛ bɔ walima saraka min bɛ bɔ selidon sani ka to an ka taa seli kɛnɛ la nafa min b'o la an karamɔgɔw bɛ o de lakali an ye ka bɛn ni kumakanw nataw ma awalan an karamɔgɔw ko annaha tuhratu lis-sa'im min al-lagwi war-rafas su min jaga min bɛ bɔla nin n'i y'a bɔ a bɛ kɛ sababu ye ka sun dɔ la lasaniya
ka bɔ tulongɛ ni tɔɔrɔ ala sɔsɔ ni ko mun man ka k'i bolo baara la ni kumakan na kuma jugu dɔw bɛ bɔ i da baara dɔw yɛrɛ bɛ k'i bɛ tolon dɔw bɛ sɔrɔ i fɛ sun yɛrɛ kɔnɔna la n'olu man ka sɔrɔ i bolo ne ye sun nin don ka jaga nin bɔ o le bɛ kɛ sababu ye k'o fiɲɛw k'e lasaniya ka bɔ o ma an karamɔgɔw bɛ min fɔ an ɲɛnɛ o dɔ ye o y'a fɔ dɛ a filanan أنها تحمة للمساكين ليستغنوا بها عن السؤال يوم العيد saraka min bɛ bɔla nin ye an karamɔgɔ ko nafa min b'a la silama bɛɛ lajɛlen de ye kelen denmisɛn fara maakɔrɔba kan nafolotigi ni fagandan an bɛɛ ka kan ala yɔrɔ sunkalo fana bɔla ala y'a ɲini an bɛɛ de fɛ an bɛɛ de ye sun nin don ni hakilisigi ni dagamuta ni lafiya ni sutara ye o sutaraw bɛ se ka dafa cogoya min na mɔgɔ b'an cɛla min ye setigi ye o t'a lɔn na mɔgɔ fana b'an cɛla min ye dɛsɛbagatɔ ye o dɛsɛbagatɔ o ka dɛsɛ kana fiɲɛ bila ale ka nisɔndiya la dɛsɛ kana fiɲɛ bila a ka nisɔndiya la ala ye mun ɲini an fɛ ka bɔ an ka cibaga yɔrɔ n'o ye alakira alayhi salatu wasalam ye ko an ka zakatul fitiri nin bɔ a bɛ kɛ sababu ye ka miskinaw dɛsɛbagatɔw ka kɛ balo ye olu ye olu na balo sɔrɔ o lon o na o yɛrɛ minɛ ka bɔ mɔgɔw dali ma o lon o na fara nafolotigiw kan nisɔndiyala bonyala hakilisigi la munna fɛn dilaw ma mun b'o hakili sigi fɛn dilaw ma min bɛ lafiya lase o ma fɛn dilaw ma min bɛ kɛ sababu ye ka nisɔndiya don olu yɛrɛ n'u ka denbaya la o ni nafolotigiw ka fara ɲɔgɔn kan ka seri ni ɲagaɲaga kɛ ɲagaɲagali la min bɛ kɛ nisɔndiya la jama bɛɛ lajɛlen kɛla setigi ye kɛla faganda ye an ka fara ɲɔgɔn kan ka nin nisɔndiya nin kɛ ala ye nin kalo nin don an harijɛgɛla a daminɛna dɔw ɲɛnɛ a ma baw ɲɛnɛ n'a nana ba e min ɲɛnɛ aw ka nisɔndiya ɲɔgɔn kɔrɔ ka ɲɔgɔn fo ka ɲɔgɔn hakili to ɲɔgɔn na ka dugawu kɛ ɲɔgɔn ye o bɛ sɔrɔ fɛn min fɛ bɛɛ lajɛlen fani ka kɛ bɛɛ lajɛlen nisɔndiyani ka kɛ mɛ n'a sɔrɔla maa bɛ yen o nisɔndiyani bɛ maa bɛ yen gɛlɛya b'o kan baloko la o tiɲɛ i b'a ye fiɲɛ bɛ bila o ka nisɔndiya la sariya tɛ fɛ fiɲɛ ka mɔgɔ sɔrɔ nin lon o de kosɔn a ɲinini bɛ bɛɛ fɛ bɛɛ k'i nisɔndiya bɛɛ ka hakili sigi ka kɛ bɛɛ bolo o bɛ sɔrɔ min na i ka balo ka kan ka k'i bolo donc fɛn min b'a to balo bɛ k'i bolo silamɛw ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka zakatul fitiri nin bɔ k'a di dɛsɛbagatɔw ma an ka fara ɲɔgɔn kan ka seri a ɲagaɲaga kɛ k'a nisɔndiya kɛ a bɛ kɛla ka bɛn fɛn min ma n'an karamɔgɔw b'o lakala an ye o dɔ ye وهاتان الحكمتان نص عليهما في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه nafa min fɔla nin ye nin fila min ko fɔla ibn abbas ka hadisu kuma nana o kan o le fɔla hadisu kɔnɔna la mɔsɔ ibn abbas y'a minɛ ala kɛra a bɛ min fɔla an ɲɛnɛ farada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitr tuhurata lis-sa'i min al-lahwi wa rafas wa tu'mata limasakin ala kɛra a bɛ min fɔla an ɲɛnɛ ko zakatul fitr ka jagoya la ka kɛ jagoya ye mun kan kosɔn sundalaw ka se ka saniya fiɲɛkanaw ka sun sɔrɔ cogoya min na dɛsɛbagatɔw fana u ka balo sɔrɔ o lon ala kɛra bɛ min fɔlɔ an ɲɛna ka bɛn ni hadisu nin ma o dɔ ye ni ibn abbas y'o de la kalan ye ka tila k'a yira man adaha qabla as-salat fa hiya zakatu maqbula e maa min ni le y'a bɔ ka kɔn seri kɛnɛ ɲɛ o de ye jaga ye min minɛnin bɛ min ɲininin bɛ e fɛ i k'a kɛ wa man adaha ba'da as-salat ni min fana y'a bɔ seri kɔfɛ fa hiya sadaqatu min as-sadaqat k'o bɛ kɛ saraka ye ka bɔ sarakaw la mais zakatul fitri o kan ka nafa min lase e ma e t'o nafa sɔrɔ ka bɛn e ma bɔ a bɔ wagati la
angara mo be mi fo yene ka benima o be ambe ala dali o fam ya ko nyuma ko no nini aw ma ya rabbi ala mo ki ala bela yeni nafa ware mu balatu angara mo ko annaha zakatu lil badan حيث أبقاه الله تعالى عاما من الأعوام وعنعم عليه بالبقاء ولأجل ذلك وجبت للصغير الذي لا صوم عليه والمجنون ومن عليه قضاء قبل قضائه أنغرا موكو زكاة الفطر من نامبا بولا نفهم من بالا عليه لكم فرسو يريكا جغا ala keme ka an farsogo min bila n'an bɛ k'o doni ka tagama ka kow kɛ n'a ye an ye ala ni farsogo nin d'a ma an b'a kalo 11 kɛ an b'a lamaga n'a ye an bɛ gbiri n'a ye farsogo nin ka zakatul fitiri nin yɛrɛ kɛ farsogo ka jaga ye nafolo b'i bolo malola kawala i b'o balo fan fɛ e b'o jaga min bɔ ka bɛn i ka sɛnɛkɛfɛn ma ni nafolomafɛn b'i bolo wari b'o yɛrɛ la n'i bɛ jurɔya kɛ ni o sɔrɔ e b'o min jaga bɔ a b'o cogo la ni misi b'i bolo walima saga ni ba e b'o mun jaga bɔ n'i b'o kɛla binkan balo kɛla ye o fɛn mun ɲinini b'an fɛ ka bɛn an ka sɔrɔ ma an farisogo fana ye sɔrɔ ye ala y'o min kalifa an ma n'an b'an guni n'o ye su ni tile ka kalo 11 kɛ n'o ye o kɛni kɔfɛ kalo 11 tɛmɛni kɔfɛ ni kalo 12nan bɔra n'o ye sunkalo ye n'o le fana nana ban o farisogo nin ta jaga anw kan k'o bɔ o bɛ bɔla ka bɛn fɛn min ma o le zakatul fitiri nin a kɛla komi nafa min b'a la e bɛ i farisogo de yɛrɛ le jaga bɔ la o bɛ jaga min bɔ la a bɛ kɛla ka ala koɲuman lɔ ka ala barakala ka ala tando a ye farisogo d'i ma i y'a doni ka kalo 12 bɛɛ lajɛlen kɛ i yɛrɛ ka nafa sɔrɔ kow la ka kɛ sababu ye fana ka hɛrɛ lase balimaw ma i y'o bonya min kɛ ko de kosɔn n'i le to la fo kana taga se sunkalo laban ma fɛn min ɲinini b'i fɛ farisogo nin kan ka jaga bɔ o le kosɔn an karamɔgɔ ko komi a bɛ farisogo ta jaga bɔ lo nafoloma filɛ sima filɛ o le kosɔn a bɛ diyagoya denmisɛn kan denmisɛn min hali n'ale tɛ sun don la a bɛ kɛ diyagoya hata fatɔ fana kan min sun yɛrɛ ɲini t'o fɛ a bɛ o cogo la sunjuru bɛ maa min kan e ma se ka sun don bana kama walima tagama kama sunjuru sara ɲini b'i fɛ o bɛɛ n'a ta zakatul fitiri bɛ ɲini ninnu bɛɛ lajɛlen fɛ ngosɔn ale ye farisogo ta jaga le ye ale bɛ kɛla le ka farisogo la hinɛ ka farisogo la dɛmɛ ka farisogo baraka ala ye nɛɛma min kɛ i ye ka farisogo nin to i bolo n'i sera ka gbɛrɛ ala la ni farisogo nin ye ne yɛrɛ sera ka nafa caman sɔrɔ ni farisogo nin ye ne yɛrɛ sera ka kɛ sababu ye ka hɛrɛ lase adamadenw ma ni farisogo nin ye farisogo min kɛla k'o kɛ e kan ka o jaga bɔ o bɛ kɛ ka bɛn min ma ka bɛn lon laban ma o de ye zakatul fitiri nin ye an karamɔgɔw bɛ nafa min fɔra k'o bɛ zakatul fitiri la o dɔ ye nin ye an karamɔgɔw ko tugun annaha min shukri ni'amillahi ala sa'imina bisiyam an bɛ zakatul fitiri min bɔla nin ye fana nafa min b'a la ka ala koɲuman lɔ ka ala barakala ala min nɛmana adamadenw ka sunkalo d'an ma an ka se ka sunkalo ni sun don ka sunkalo nin d'an ma an bɛ nafa caman sɔrɔ sunkalo nin na an bɛ kuranɛw kalan an b'o nafaw sɔrɔ an bɛ sarakaw bɔ an b'o nafaw sɔrɔ an bɛ hinɛ ɲɔgɔn na an b'o nafaw sɔrɔ an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ an b'o nafa sɔrɔ an yɛrɛ bɛ se ka gbɛrɛ ala la an b'o nafa sɔrɔ o kuma tireta laban min bɛ kalo nin fana na an b'o su ɲɛnamaya o su ɲɛnamaya o su kelen kelen bɛ ala bɛ jigin ka na diɲɛ san nin na ni ka na ɲininkali kɛ ka mɔgɔw ɲininka maa jumɛn bɛ i mako b'ale la hajunanko bɛ jɔn kan gbɛlɛya bɛ jɔn kan jɔn mako bɛ ko la ni u b'o ɲini na ala bɛ na ka na o fɔ anw ɲɛna tireta laban nin bɛɛ lajɛlen na o kɔrɔ di e bɛ se ka gbɛrɛ ala la k'i kungoya ɲɛfɔ ala ɲɛna o ye nɛɛma ye ala y'o min k'an ye o nɛɛma nin
ko o ɲinin b'an fɛ an fana ala kuɲuman lɔn k'a la baraka la zakatul fitiri bɛ bɔ ka bɛn fɛn min ma o dɔ y'o ye a b'o cogoya kelen na tile tan laban nin fana na layilatul kadiri min b'a la n'o bɛ bɛn san 80 ni san 3 ni kalo dama dama ma e b'o nafa min sɔrɔ i kan ka ala kuɲuman lɔn ka ala baraka la ala bɛ kuɲuman lɔn ka ala baraka la ni fɛn min ye o de ye hɛrɛ o de ye nafa dɔ ye k'o se k'o kɛ i ka ɲɛnɛmaya kɔnɔ ngosɔn sun laban don sun laban anw ye se ka nafaw sɔrɔ sun laban an ka nafaw ye se ka dafa an karamɔgɔw bɛ min fɔ an ɲɛna ka bɛn ni ma o dɔ ye an bɛ ala dali an b'a ɲini ala sumana fɛ o faamuya ko ɲuman k'o nɔgɔ ne ni aw ma ya rabbi ala m'o kɛla an bɛɛ lajɛlen a b'o cogoya kelen na i m'a ye ni n'ala ye hiji bila maa min harijɛgɛ la e bɛ taa hiji kɛyɔrɔ la fɛn ɲini b'i fɛ n'a bɛ f'o ma hadaya e bɛ taa joli min bɔ ka ala ko ɲuman lɔ ka ala baraka la ala min k'i bɛn i sen ma i sela ka taa hiji kɛ i b'o kɛ ka ala ko ɲuman lɔ cogo min na ka ala baraka ni k'i ya baara ɲumanw laban n'o ye k'i ya baara ɲumanw ni k'olu laban n'o ye o min bɛ kɛla e bolo sunkalo laban o min bɛ kɛla e bolo sunkalo laban hiji laban olu fana kelen ɲinini bɛ i fɛ hiji sunkalo la ka se ka ala ko ɲuman lɔ ka ala baraka la ni zakatul fitiri ta bɔli an karamɔgɔw bɛ min fɔ an ɲɛna ka bɛn ni ma o dɔ ye an bɛ ala dali o faamuya ko ɲuman ko nɔgɔya ne ni aw ma ya rabbi ala m'o kɛla idan an ka silamɛya a bɛ fɛn fɛn ɲini anw fɛ anw yɛrɛ ka nafa de b'a la anw ka hɛrɛ de b'a la n'o fɔla an ɲɛna an m'an ka turunka la an ko an k'an sɛbɛ don o baaraw ta kɛli ma an m'an ka turunka la ɲɛsi ma an karamɔgɔw bɛ min fɔ an ɲɛna o dɔ ye an bɛ ala dali an b'a ɲini ala subahana fɛ ne ni aw ka hakili ɲuman d'a ma hakili ɲuman bɛ se ka to an bɛ ninnu faamu cogo min na ka baara kɛ ka bɛn o ma cogo min na ya rabbi ala m'o nɔgɔla ne ni aw bɛɛ lajɛlen izan zakatul fitiri nafa min b'a la an y'olu fɔ aw ɲɛna n'an ye nin lɔ sisan o kɔrɔ de sisan anw man ka tulon kɛ zakatul fitiri bɔli la an kan ka hakili to a la an karamɔgɔw bɛ min fɔ an ɲɛna ka bɛn ni ma o dɔ ye a nafa dɔ ye jumɛn ye tugun an bɛ barajiba le sɔrɔ zakatul fitiri ta bɔli la usulu sawabi wal ajrul azim بدفعها لمستحقيها في وقتها n'aya bɔ a bɔ wagati la k'a di maa minnu ma n'olu n'a ka kan ka bɛn a wagati ma a kɛcogoya ma anw bɛ nafa de sɔrɔ a la an bɛ barajiba de sɔrɔ a kɛla komi an bɛ sun donni an b'o baraji sɔrɔ an bɛ tila ka hinɛ dɛsɛbagatɔw la k'olu dɛmɛ olu fana se ka fara an kan ka nisɔndiyali kɛ o bɛ kɛ sababu ye ka nafa an ka darajaw bonya komi alakira fana b'a fɔlɔ an ɲɛna baara n'i y'a kɛ i y'a laban ni ɲuman tɛ kɛ watba sayyi'ata alhasana tamhuha n'i ye baara jugu kɛ i ka baara jugu nin dafali ɲuman ye sun kɔnɔna la an ye ɲumanw de kɛ mɛ sisan fili dɔw b'i sɔrɔ sun kɔnɔna la o filiw b'i sɔrɔ zakatul fitiri min bɛ bɔ o bɛ kɛ sababu ye k'o fili ninnu k'olu datugu k'i ka baraji dafani d'i ma i bɛ se ka nafa sɔrɔ cogo min na sunkalo ta doli la an karamɔgɔw bɛ min fɔ an ɲɛna ka bɛn ni ma o dɔ ye an bɛ ala dali an b'a ɲini ala fɛ o faamuya k'o ɲuman k'o nɔgɔ ne ni aw ma ya rabbi ala m'o kɛla o de kosɔn an karamɔgɔw ko inna biha tamama sururi lil muslimina yawma al-eid wa tarfa'u khalal as-sawm k'i ka don zakatul fitri ale bɛ kɛ k'an ka nisɔndiya yɛrɛ le dafa silamɛw ka nisɔndiya bɛ dafa ni fɛn min ta bɔli ye o de ye zakatul fitiri nin ye a bɛ kɛ sababu ye fana ka fiɲɛ mun b'an sɔrɔ an ka sun kɔnɔna la komi an y'o fɔ an ɲɛna i ɲɛ bɛ fɛn ye i man ka min ye i toro bɛ kuma mɛn i man ka min mɛn i da yɛrɛ bɛ don kuma la tuma dɔ da man ka don o la i sen b'i lase yɔrɔ la i man ka se o yɔrɔ la o baara mun bɛ k'i bolo o kana fiɲɛ bila i ka sun na ala ye zakatul fitiri ɲini silamɛw fɛ an y'a bɔ kun mun b'a la o de ye nin ye idan an bɛ ala dali an b'a ɲini ala subahana fɛ
o famiya ko ɲuman ko nɔgɔ anw ma ya rabbi ala m'o kɛla idan an ka zakatul fitri kiti min b'a la silamɛya la an y'o fɔ aw ɲɛnɛ nafa min fana b'a la silamɛya la an y'olu fana fɔ aw ɲɛnɛ idan n'an bɔra o yɔrɔ la zakatul fitri fana an karamɔgɔ ko a bɛ jagoya mɔgɔ jumɛn kan ala man tajibu zakatul fitri an karamɔgɔ ko zakatul fitri a bɛ jagoya mɔgɔ jumɛn kan an y'o fɔ an ɲɛnɛ tajibu zakatul fitri ala kulli muslimin silama kelen-kelen bɛɛ lajɛlen a bɛ jagoya i kan i kɛla denmisɛn ye walima i kɛla mɔgɔkɔrɔba ye i kɛla cɛ ye i kɛla muso ye i kɛla hɔrɔn ye i kɛla jɔn ye a bɛ jagoya nin bɛɛ lajɛlen kan komi alakira y'o ɲɛfɔ an ɲɛnɛ an y'o fɔ an ɲɛnɛ kuma daminɛni ka bɔ ibn umaru ka hadisu la ni alakira b'o fɔ la an ɲɛnɛ فرض زكاة الفطر صاع من تمر ما الذي فرض أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاع من تمر أو صاع من شعير على كل حور أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين أنغرا مو بمفاينة ابن عبد عمر كحديثون ماكو على كرا زكاة الفطر أيانيني أن فجاغو يا بولوما سواء كيل تمرولا so nya kele sha'ir la bembere ni sayo ola nyono ani kaba abe tali ken bela jenina horon kan jonka zakari kela chei kela musoye ne ko ne slamaye ni nyine ni mife anga slama jama kuru fana o bela jeni bena ni fanata boli kambe ala dali o fam ya ko yuma ko no amma ya rabbala mukela anga sharia abol ala de yoro ala mando ka tima yereka na ye fɛn fɔ an ye dɛ gwɛlɛyɔrɔ mun bɛ yen a b'o fɔ o dɔ ye jumɛn ye an karamɔgɔ ko zakatul fitiri ni a bɛ ɲini e fɛ i k'a bɔ mɛ sariti min b'a la i ka kɛ mɔgɔ ye se bɛ maa min ye nɔgɔya bɛ maa min kan a se b'i ye an tɛ ŋani ye i karen no fɛn b'i bolo min b'i ka i bila a bɔli la nɔgɔya fana b'i kan o kɔrɔ di sisan ni gbɛlɛya b'i ka seti ye a ɲini t'i fɛ an karamɔgɔ bɛ min fɔ an yɛrɛ ka bɛn ni ma o dɔ ye المعصر وقت وجوب زكاة الفطر لا تجب زكاة الفطر عليه mɔgɔ min ni gbɛlɛya b'i kan degun b'i kan zakatul fitr bɛ jagoya waati min na o nana e sɔrɔ gbɛlɛya b'i la e yɛrɛ balo t'i bolo i ka denbaya balo t'i bolo o kuma ko zakatul fitr a tɛ ɲini o tigilamɔgɔ fɛ k'o bɔ an karamɔgɔ bɛ min fɔ an yɛrɛ ka bɛn ni ma o dɔ ye an bɛ ala dali o faamuya k'o ɲuman k'o nɔgɔ ni aw ma ya rabbi ala m'o kɛla izan zakatul fitri a bɛ ɲini mɔgɔ jumɛnw fɛ silama min i ka balo mara b'i bolo i bi mana i ka balo sɔrɔ b'i bolo serilon balo b'i bolo dɔ faranin bɛ o kan bimana serilon ani serilon kɔfɛ balo o nɔgɔya bɛ e kan a b'o cogoya kelen la mɔgɔ mun ka balo b'i ma olu fana o mara b'i bolo o se b'i ye hali n'a sɔrɔ jaga min bɛ bɔ ni sabu min fɔla o la hali n'o t'i bolo ni e balo b'i bolo ka ban mɔgɔ mun fana ka mara b'i bolo n'o balo bɛ sɔrɔ e bolo o lon o tere fila la o kuma a bɛ ɲini e fɛ ka zakatul fitri e k'a bɔ an karamɔgɔ bɛ min fɔ an ɲɛna ka bɛn ni ma o dɔ ye an bɛ ala dali o faamuya ko ɲuman k'o nɔgɔ an ma ya rabbi ala m'o kɛ la munna i k'a dɔn jagoya minnu an karamɔgɔ ko la yukallifu llahu nafsan illa wus'aha ala tɛ nin karaba k'i bila fɛn na fɛn nin bɛ se min kɔrɔ nin bɛ se min na o de bɛ ɲini nin fɛ k'o baaraw kɛ o kuma o kɔrɔ di sisan غير القادر مرفوع عنه الحرج فلا تجب زكاة الفطر لمن لم يفضل عن قوته وقوت من يمونه شيء حكم زكاة الفطر على تجاغو يا مغوكا مغو منيلي بالو تيبولو فنتي بولو إبالو كوفي سيرلو فنتي بولو مامون بينو لو بالو بيكا ولو بالو فنتي بولو ميمبو لو او كوفي او تيبولو كان ينتي افي Moso dina ni sonoya dinelu dina hina dinelu ekela mɔgɔ ye mɔgɔ min yɛrɛ n'a kan ka di mɔgɔ mun ma ele b'o mɔgɔw cɛla
angara mo be mi fo yene ka benima o doy ami ala dali ama ina lo sumana fe o fam ya ko nyuma ko no nini awma ya rabb ala mo kelam bele jeni idan zakatul fitr angara mo be mi fo yene ka benima o doy angara mo be na kiti dor fo yene هل يمنع الدين المعجل وجوب زكاة الفطر؟ الدين المعجل لا يمنع وجوب زكاة الفطر. أو جروبيلا موكا جروبيلا فوق تاسي وقت مامي مالوني بي أو نيونجة أو جروب تك سببي كا إي باليكي زكاة الفطر بو. كومي نانسلا جاغتا وقت بويرولا أنغو جاغا جروبي جروبلا نو بيلا جاغا نينتي إفه. Ngoso juru min be yɛrɛ la ke mɔgɔ ye mɔgɔ mun jaga yɛrɛ bɛ se ka di ma ka bɛn ka juru ma mɛ zakatul fitiri t'o la hali ni juru b'i la ale t'i bali k'e tɛ se k'ale bɔ n'a kɔni sɔrɔla k'a fɔ ka balo b'i bolo o lon a n'o tere fila lon juru min b'i la juru dandi bɛ o juru la o kan ka sara kɔfɛ. Donc zakatul fitr angara moko abe nyini ife ka bo alla soro jurubi la mais ala dali o famya ko nyuma ko no nen awma ya rabbi ala mo kala bele jeni idan angara moko yo abe nyini horon fe yushtaratu fi jubu zakatul fitr al hurriya doko horon abe nyini horon fe angara moko chama tagala uleka dore ko jon ka nyini to fe Mame fandi mima hatta jon akanga bo angara mo chama fala be mi fo anyene ka benima odoy ambi ala dali o fam ya ko nyuma ko no amma ya rabbi ala mukela idan zakatul fitri abe bo sotigi ba bo ayere kunga iba bo fana ido demsem mun bi bolo iba ay be nyini fe ka bo olu ngoro de mun koro bayala ibolu famia bolila o ladigi ala sharabe mi fola yene ma chama chokoroba chama be o be nyina ni yoro nu ko o ba bo dun te ko sorala fo dun kan ka bo akiti kalama dun kan ka bo akiti kalama ka lof fa de ba bo adun koro demsenu me demu lolu kumayala ana on fa me do yero ka furu ke me o ma ko shitala fa chele lol ma be n'olu nana bonya face ti danyala i b'a ye a bɛ kɛ fɛn ye ni yani olu ti ni mako don a la o ye fɛn ye fɛn min n'a cɛman ye an karamɔgɔw bɛ min fɔ an ɲɛna ka bɛn ni ma o dɔ ye an karamɔgɔw ko yani cɛ b'a bɔ a muso kunkɔrɔ i b'a bɔ i fa kunkɔrɔ ninnu bɛɛ ya ko b'i kunna an karamɔgɔw bɛ min fɔ an ɲɛna kuma min ka kɛnɛ ودويني اختلف أهل العلم في لزوم إخراج الصدقة الفطر عن الزوجة وذلك على قولين القول الأول يلزم الرجل إخراج الصدقة الفطر عن زوجته نورمال دو تعالى كوتشي كان كابوا مسوك نغورو دو فوي كما فوري كما فلانا لا يلزم الرجل إخراج الصدقة الفطر عن امراته وعلى المرأة فطر نفسها وهو مذهب الحنفية وتعالى منك ودوي أمو فوق منا منا ناكلا خسرو مسو ربي يلما دولا سباي أفنى سيكا وسرقو بوكو نفانسرو مني مسو يلما لا كما أنفيا مسو كما مو يكوبو تشاودو بولو أما فو تشيلي كانغا بو مسو كورو كما بابو أدون كورو تشوى منا أمي على الدالي وفام يكو يما كنوع نين أو ما يا رب على موكلا نامبورا يرولا كيتي من بنا نوي كرفة كيتي ناسورو مسو من كونومانو ese zakatuni fitiri benyini mana minani muso babo walmani che babo amuso la kasoro muso konomanu de ba kono yala de mi me kono otabe bowa angara mo chama tagala min kan ka fo la tajibu zakatul fitr ala aljanin fi batn ummihi وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وبه قال أكثر أهل العلم angara mo chama tagala min kan ka fo abe nyini
ba de tale bɛ bɔ o de ye diyagoya ye mɛ den min bɛ ba kɔnɔ o ta tɛ diyagoya ye k'o kan ka bɔ o kɔni an karamɔgɔ ko o minɛna ka bɔ Usman bin Affan ale tun b'a bɔ muso kɔnɔma a b'a bɔ a den kunkɔrɔ mɛ o tɛ diyagoya ye komi lɔnniba caman tagala min kan o do ye an bɛ ala dali o faamuya k'o ɲuman k'o nɔgɔya ne ni aw ma ya Rabbi ala m'o kɛla an bɛɛ lajɛlen ye idan n'an bɔra o yɔrɔ la waqtu wujubu zakatul fitr zakatul fitr yɛrɛ wagati jumɛn de la n'a bɛ diyagoya adamadenw kan k'a bɔ اختلف أهل العلم في الوقت الذي تجب فيه زكاة الفطر على قولين أنغرا مغو تعالى ما كان فلابو بولو ميكا كيني نامو نولو لكالي كيرفي كما كاما ورو بي أو أنتنا كما ولو كان وصو لا ينيتي أولولا وفو ألو مفو وتي نفن لسا ما بسيكي جماع بكا ميندو أنان كما نكا كما dan oma ole na fanka bo ola da amene ole nyefa o yele o de kuma fla de be zakatul fitri be jagoya wachi mina kuma fla be angara mo fora qawl awwal tajibu bi ghurub ash-shams akhir yawmi min ramadan angara mo ko zakatu abe jagoya sungalo kalo tele laban ni tele bena ko abe jagoya wachi mina o de تجب بغروب الشمس آخر يوم من رمضان أبي جاويا تلتا بي لون لابان كابو سنغالو لا سنغالو لون لابان ني تلي بينا سنغالو تل لابان وكلا تري موانو كونو دولا نيو كالو يلا ولو كلا لابان يو والما تري بيسابا لون يرا لو كالو يلا وللا ني تلي بينا كابا أبي جاويا أو كابو واتي من أودي مذهب الشافعي على الأصح أو شافعي مامي كنا وفي أودي والحنابلة وهو أحد قولين المشهورين لدى المالكية مالكية وفي كما فلابي من لونيمة ودو فنايوي وبه قال بعض السلف لون مرتب من دو فنا تغلوكا أو كسر لون مغن دو فنا وفنا تغلوكا كونوا ابن حسيمين واللجنة الداعمة magan jamana karamogo babo mun be n'olu le sigini bɛ ka silamaw ka ɲiningaliw olu jaabi olu fana tagala o kumaw de kan an bɛ ala dali o faamuya k'o ɲuman k'o nɔgɔya ne ni aw ma ya Rabbi ala m'o kɛla idan dalu min fɔla u bolo o dalu o y'a yira k'a fɔ ko ala kɛra zakatul fitiri kɛ jagoya ye a bɛ sun dɔ la lasaniya ka bɔ cɛnni ni tɔɔrɔ min k'i sɔrɔ sun kɔnɔna la ani a bɛ kɛ sababu ye ka dɛsɛbagatɔw fana k'olu lahinɛ ani a kan ka di ka kɔn seri ɲɛ an karamɔgɔw ye o hadisu min ni ala kɛra y'o lakali o ye baara kɛ ka bɛn o le ma an bɛ ala dali o faamuya k'o ɲuman k'o nɔgɔ ni aw ma ya Rabbi ala m'o kɛla idan an karamɔgɔw ko دل الحديث على أن صدقة الفطر تجب بغروب الشمس آخر يوم من رمضان من جهة أنه أضاف الصدقة إلى الفطر أنا موكو كل زغتني على رمكانا وكا لمديا كتا سنتا تغلي لما سنتا تغلي وسنتا تغلي ni tele yela ka foko tele bola tele bena sungalo kalo yela laban kelo ye donc ka be jagoya ka be o le mamoso ale deni be sunta tigeli le la ni sungalo tigela ni dugu gwela kalo dafala amanda tige ka bo dumunu mun kunte kela mbolo amelo lo dumunu mun ke abo dumunu mun kela de o be la dranye ka be kalo ta yeli le ma ka be sungalo ta labama olu b'a fɔ ka be mi ma o do ye o faamuya k'o ɲuman k'o nɔgɔya ma ya Rabbi ala m'o kɛla o y'a yira an na k'a fɔ fitiri min fɔla de k'a bɛ sundola saniya k'o bɛ kɛ ka bɛn tile ta bɛnli le ma ni tile benna o b'o le yira an bɛ ala dali o faamuya k'o ɲuman k'o nɔgɔya ma ya Rabbi ala m'o kɛla
kuma caman bɛ an karamɔgɔw fɛ nin yɔrɔ nin na nka an tɛna fɔ ko an b'u dalilu bɛɛ lajɛlen walawala la o sɔrɔ an y'a laɲini kiti kumabaw ka se aw ma cogoya min na kuma filanan an karamɔgɔw ko ana waqta wujubiha yabda min tulu il-fajr min yawm al-fitr jamakuru filanan ko a bɛ jagoya zakatul fitr bɛ jagoya wagati jumɛn ni fajari kɛnɛ bɔla serilon fajari kɛnɛ n'o bɔla k'a bɛ jagoya ka bɛn o wagati le ma o kuma kuma fɔlɔ ni tile bɛnna sunkalo laban olu ko a bɛ jagoya kuma filanan a bɛ jagoya fajari lon serilon ta fajari o kɛnɛ cini kɔfɛ ka kɔn serilon bɔli ɲɛ ka taa se kɛnɛ la a bɛ jagoya wagati min na o lo ye o ye hanafiyaw tagala min kɛ o ye zɔhiriyaw fana tagala min kɛ o ye kuma fana ye min dɔɔni bɛ malikiyaw fɛ shafiyaw fana o ye kuma ye o fana fɛ an karamɔgɔw bɛ min fɔ an ɲɛna ka bɛn nin ma o dɔ ye an bɛ ala dali o faamuya k'o ɲuman k'o nɔgɔ an ma ya rabbi ala m'o kɛ la idan ninnu bɛɛ lajɛlen dalu min bɛ mɔgɔ fɔlɔ bolo o dalu kelen de fana de mɔgɔ filanan ninnu bolo dalu bɛɛ lajɛlen ye kelen mɛ o y'a faamuya ka bɛn dalu ta yeli ma ani dalu ta fɔli o de b'a nana ni kuma ta yɛlɛma yɛlɛma ye o la don laɲini tɛ ka fɔ wagati cogoya kama k'an b'o dalu ninnu bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ aw ɲɛna an bɛ ala dalen ye o faamuya k'o ɲuman k'o nɔgɔ ni aw ma ya rabbi ala m'o kɛ la an bɛɛ lajɛlen idan nin de ye an karamɔgɔw tagala fɛn min kan o dɔ ye nin an karamɔgɔw ko n'a y'a lɔn wagati min a bɛ jagoya wagati min na o lɔnni no wagati min fana n'a bɛ se ka bɔ ka kɔn ye an karamɔgɔw fana bɛ n'o ɲɛfɔ an ye est ce que a bɛ se ka kɔn ka bɔ wa an karamɔgɔw ko yajuzu ta'jilu zakatul fitr an waqtiha bi yawmin aw yawmayni faqat ko zakatul fitr k'a bɛ se ka bɔ ka kɔn a bɔ a lon ɲɛ seri lon ɲɛ ni tere fila walima ni tile kelen ka seri to tere fila i bɛ se k'a bɔ ka seri fana to tere kelen k'i bɛ se k'a bɔ o ko o ye wagati ye yajuz mɛ an ka min fɔ wagati fisamandiya an k'o ta le fɔ mɛ a bɛ se ka bɔ ka kɔn a ɲɛ tere fila malikiyaw tagala o kan hanabilaw fana tagala o kan shawkani fana y'o ikhtiyaru ibn baz ani usaimin olu fana bɛɛ tagala ka fɔ i bɛ se k'a bɔ ka kɔn seri ɲɛ tere kelen i bɛ se k'a bɔ ka kɔn seri ɲɛ tere fila o kuma an karamɔgɔw caman tagala min kan o de ye fɔlɔ ye an bɛ ala dali o faamuya k'o ɲuman k'o nɔgɔya ne ni aw ma ya rabbi ala m'o kɛ la an bɛna min fɔ o yɔrɔ la ka bɔ ka kɔn seri ɲɛ tere fila an bɛ fanga di o kuma ma yɔrɔ dɔ la o yɔrɔ ye jumɛn ye kuma dɔ an nana ye k'a fɔ dɔw bɛ kaba de bɔ n'i ye kaba bɔ serilon k'o di misikɛnɛ ma o kaba o bɛ fololon cogo wagati jumɛn o bɛ mugu bɔ wagati jumɛn ni k'i nafa ta o la kuma dɔw mansin min yɛrɛ bɛ yen n'ale bɛna folo i bɛ taa ye serilon mansintigi yɛrɛ tɛna baara kɛ o kɔrɔ de ko fangadan k'i b'a ye k'a fɔ a bɛna gɛlɛya sɔrɔ n'a sɔrɔ maa min bɛ fɛ ka kaba bɔ k'o le se b'i ye o la n'o le se di b'i ye ele bɛ fɛ k'o le bɔ pour que ele ye nafa sɔrɔ e bɛ se ka bɔ ka kɔn a ɲɛ tere fila n'a sera fangadan bolo tere fila ka kɔn seri ɲɛ a bɛ se ka folo a bɛ se ka mugu bɔ mansin yɛrɛ na sɔrɔ fana k'a ya baara kɛ ka kɔn seri ɲɛ an bɛ se ka o min fɔ ka fara nin kuma kan nin yɔrɔ nin na o de ye nin ye an bɛ ala dali an b'a ɲini ala subahana fɛ o faamuya k'o ɲuman k'o nɔgɔ ni aw ma ya rabbi ala m'o kɛ la izan a bɛ wagati min ka fisa an y'o fɔ aw ɲɛna a bɛ se ka bɔ wagati min fana la an y'o fana fɔ an ɲɛna wagati min ka fisa an y'o fɔ an ɲɛna tele bɛ yen seri sunkalo laban walima fajari kɛnɛ bɔ serilon o de ye fisamandiya ye an karamɔgɔw ko fana a bɛ se ka bɛn e bɛ se ka bɔ ka kɔn a ɲɛ tere kelen walima tere fila n'an y'o lɔn kuma jumɛn de bɛna fara o kan sisan
akhir waqti zakatul fitri wagati jumɛn de bɛ yen ni zakatul fitri n'o de y'a bɔ wagati laban ye nin yɔrɔnin na an karamɔgɔw ka hakililaw fana fɔra ɲɔgɔn kɔ kuma min bɛ an karamɔgɔw fɛ o yɔrɔ la o ye kuma fila ye اختلف أهل العلم في آخر وقت زكاة الفطر على أقوالها قولان kuma caman bɛ an karamɔgɔw fɛ zakatul fitri a wagati laban ye min ye kuma ka ca mɛ kuma min ka kɛnɛ fanga bɛ kuma min na kuma ninnu bɛɛ lajɛlen o de ye kumakan fila ye an bɛ n'o de lakali aw ye alqawl awwal akhir waqti zakatul fitr kuma fɔlɔ min b'a yira ko zakatul fitri a wagati laban min n'a man kan ka tɛmɛ o kan an karamɔgɔ ko yahrumu ta'khiruha anhu huwa ghurub ash-shams yawm 'id al-fitr ni serilon tele benna serilon tele ben kɔfɛ k'a bɛ haramiya ele ka bɔ o waati la آخر وقت زكاة الفطر الذي يحرم تأخيرها عنه هو غروب الشمس يوم العيد الفطر واتي لبان ni zakatul fitri ni ale kan ka bɔ o la an karamɔgɔ ko serilon tele ben ni tele benna ka ban k'a bɛ haramiya i kan ile ka bɔ o wagati وديو مذهب الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة للمغف كما تغلى منك ودو مالكية بولا شافعية بولا حنابلة بولا ولوكو أبي حرامية نيتلي بنا سيريلو وكورو يدي سيسا نيتلي ما بي أبي سيكا بو سيريلو كاكون فاجريني serilon ka ko aw taga ɲɛ seri kɛnɛ la aw bɔ ni seri kɛnɛ la fana a bɛ se ka bɔ hali aw bɔla seri kɛnɛ la mɛ olu fɛ tele le kana ben ka sɔrɔ aw ma bɔ ni tele benna a bɛ haramuya i kan i k'a bɔ mɛ ni tele ma ben e bɛ se ka bɔ an karamɔgɔw tagara min kan kuma fɔlɔ la o de ye nin ye o fana y'i bolo kɛ min na an bɛ n'o lakali aw ye يا إيرانا كفو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاع من طعام سعيد الخدري علي بافولا كلكم بزكاة الفطر بو على كراك واتيلا يوم الفطر سريلو صاع يكلي كابو سمانا serilo an karamɔgɔw ka ya i bolo kɛ nin kuma de la serilo wajo dilala ana zahira kawle yawm al-fitr ko serilo an bɛ an datigɛ ni dumuni ye lo min na n'o le serilo ye k'olu kun b'a bɔ o lo an karamɔgɔw ko sihat al-ikraj fi al-yawm kullihi للصدق اليوم على جميع النهار n'a fɔla ko lon bɛ daminɛ ka daminɛ fajari kɛnɛ ka taa bila tile bɛɛ ma fajari kɛnɛ ka taa bila tile bɛɛ ma o le ye lon ye n'olu tun b'a bɔ serilon tile kuuru bɛɛ ka daminɛ fo ka taa se tile bɛɛ ma a lon bɛ tali kɛ o le la ni lon bɛ tali kɛ o le la ne maa min y'a bɔ o la i ma baasi kɛ a bɛ ɲɛ i bolo olu bɛ min fɔ an ɲɛna ka bɛn n'i ma o dɔ ye nin ye an karamɔgɔw ya kumakan ye kuma fɔlɔ mɔgɔw tagala min kan o de ye nin sihat al-ikraj fi al-yawm kullihi lisidiki al-yawm ala jami'i an-nahar n'a fɔra ko lon serilon n'an taara seri kɛnɛ la n'an bɔra seri kɛnɛ la ka ban est-ce que serilon banna an bɔ seri kɛnɛ la o kɛra 9h wa 10h bɛ lo serilon na midi b'a kɔnɔ 1h b'a kɔnɔ 2h b'a kɔnɔ 4h b'a kɔnɔ 5h b'a kɔnɔ fo ka taa se tile bɛɛ ma ni tile bɛnna serilon banna
donc ni selon bana tilibe be o kofele o ate fo o lontru ko ye seloye o beke o dugeta lone ya fa tile be lomi alkumala o bana lo flana mi bena damina o tabe damina ni tilibene angara mo ko lombe tali ke femina o dene olu ye baara kɛ ka bɛn min ma o dɔ ye ne o ma kuma ni bɔ kun fɛ lɔnnimaw lo fana o k'i bama ni ne kan ni k'a ɲɛfɔ o y'a kuma filanan hadisu ibn abbas radiyallahu anhuma قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصاعد من اللغو والرفث وطعمة لمساكين من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات ويقولك حديث من فرلا حديث ابن عباس قال كرا عليه الصلاة والسلام أي زكاة الفطر أي جاغويا أدم دونكا يعني كاكي منكما كالا سانيا كابو تشيني مبانسورو سيرلو سندوني ame cheni mumban soro seri sunta doli singalu korona la ka be ke sababu ye kan saniya ka bono abe ke sababu ye fana ka miskina ka ke bale yolu ye o be nuzondia soro balo bo bolo ka be ke ka be oma ne mami nile ya di ka ko serita kenye ko be ke saraka ye mi mneni me mi e la nyini ye me ni fana ya bo seri kofe ko abe ke soraka mina soraka olu ye baara kɛ ni hadisu min ye o dɔ ye nin ye mais ni hadisu ni filɛ i b'a ye hadisu la n'i y'a bɔ ka kɔn seri kɛnɛ ye k'i ka saraka bɔ min minɛni bɛ ko ni fana y'a bɔ seri kɔfɛ o kuma o ye saraka ye ka bɔ sarakaw la bon ni yɔrɔ nin na olu bɛ hadisu filɛ la ni filɛ yɔrɔ jumɛn ye wajul dila la o ko أن التقرير قوله من أداها كو من أداها من فلاني كل على كرا كوسيلا أو كان كما لا شيفلا أو كما كوسيلا شيفلا واتحاد مرجع الضمير في المرتين وكما بي كوسي ضمير بي كوسي كتغير من أفلا بي فين كيليني كما كيلينو يفيد أن الصدقة الموضعة قبل الصلاة وبعد الصلاة هي صدقة الفطر صدقة مي نول ديلا كاكو سيرينيه أني مي ديلا سيري كوفي كو أبي صدقة الفطر أبي فا بما صدقة الفطر لكن نقص صوابها فصارت غيرها من الصدقات من نفا من بسرو براجبا من بسرو نيليا بوكا كو سيرينيه ole nagasi be soro nile ya boseri kofe angara mo be mi fo yene ka benima odoye oluko moso kuma la nyini be talike abela alakra kuma man adaha ba'da as-salah man ada maza sadaqatul fitr domir beta sadaqatul fitr yani ba'da as-salah man adaha ba'da as-salah fa hiya sadaqa min as-sadaqat o ene minga di seri kofe ibe adaha bo ni tala flefana man adaha qabla as-salah ne minga di ka kon seri ibe man adaha domir ni qabla as-salah يعود إلى ماذا؟ زكاة الفطر نيا دي إيكا دومين دي تكون سيرية زكاة الفطر ومن أداها بعد أداها فلانا فلانا أداها ماذا؟ زكاة الفطر كما في الضمير فلا بيبي زكاة الفطر ليرا نبي زكاة الفطر ليرا أولو فسيسا فولوك بايرا لا نصر فلانا فلانا no kunta ira la kuma wala le kumena fo ala karabolo me waman ada ni kutena fo yoro la tu waman ada min fo la ni bada sola o kele ne man ada hani how kele ne bebe tala fin kele de la lo zakatul fitri do angara mo olu ko kuma la ni be kele molu be mi yela oni ya boka ko siriye ole na fanka bo me ni ya bo seri ko fe fara iga saraka bo
mais o baraji tɛ se dɔɔni la mais o t'a yira k'a fɔ k'i ka ko kɛ ko min n'a ma ɲɛ an karamɔgɔw bɛ min fɔ an yɛrɛ ka bɛn n'i ma o dɔ ye an bɛ ala dali o faamuya ko ɲuman k'o nɔgɔya an ma ya rabbi ala m'o kɛ la olu ko laɲini fana ye jumɛn ye ko ka dɛsɛbagatɔw k'olu kari ka bɔ dɛsɛ ma serilon dɛsɛbagatɔw k'o ladumuni o kana munumunu fanganw kana munumunu o ye sigi o ye hakili sigi o bɛ kɛ ka kɔn seri ɲɛ seri yɛrɛ kɔfɛ fana o laɲini fana bɛ sɔrɔ serilon bɛɛ lajɛlen na n'o bɛ sɔrɔ olu fɛ sisan ko baasi tɛ a bɛ se ka di an y'o de fɔ aw ɲɛna nka o ye kuma fɔlɔ ye an karamɔgɔw taala min kɛ o ye kuma filanan olu ko di akhira waqti zakatul fitr wa salatul eid ko yani zakatul fitri a wagati laban o de ye seri ye seri kɛnɛ wa yahrumu ta'khiruha ila ma ba'da salatul eid mais seri kɔfɛ k'a bɛ haramiya ele y'a bɔ fa in akharaha lam taqa zakatul fitri nele y'a bɔ seri kɔfɛ o kuma k'a tɛ kɛ zakatul fitri wa inama lahu ajru sadaqati ebe saraka baraji le sɔrɔ kuma ni zahiriyaw tagalo kan ibn taymiya tagalo kan ibn qayyim tagalo kan solani tagalo kan shawkani tagalo le kan ibn baz tagalo kan ibn usaymin olu bɛɛ lajɛlen fana tagalo le kan mɔgɔ fɔlɔ ka hadisu olu ye bolo kɛ dalu min na mɔgɔ filanan fana o dalu kelen de b'o fana bolo a bɛɛ lajɛlen dalu kelen faamiyaw o le fɔra ɲɔgɔn kɔ ka bɛn n'i ma mɔgɔ fɔ filanan ta hadisu dɔ ni filanan fɔlɔ ta bɛɛ ye kelen hadisu ibn umar amarana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi zakatul fitr an tu'adda qabla khuruji nas ila as-salah alakira b'a fɔra yɛrɛ ko ibn umar b'a fɔra ko alakira k'a ɲamara zakatul fitri ta bɔli ko ka bɔ ka kɔn mɔgɔw taga ɲɛ seri kɛnɛ la olu ye baara kɛ ka bɛn n'i ma أنه إذا عقرها حتى يخرج الناس من الصلاة فقد عمل عملا ليس عليه أمر الله نيلي أبو سيري كوفي كيما على كراكا باركي أو بروغي على كراكا بارا نيامارياكي إيكا بوكا كون سيري يان سيري كينيا أو نوندي كوما كاي أنغرا مغوبي ميفو أو دويني أمي على داليا ماين الله سبحانه وفامي يكو يوما كو نويا ما يا رب على موكلا an bɛ min fɔ ɲɔgɔn yɛrɛ nin yɔrɔ ninnu la kuma ninnu kuma kuraw tɛ kuma kɔrɔw don ni kuma kɔrɔ don lɔnnibagaw ni ɲɔgɔn cɛ san san ninnu de bɛ kɔta ka se kɔ dola ta bɔla ta an ye faamuya sɔrɔ an bɛ min fɔ mɔgɔw yɛrɛ zakatul fitri a bɛ fisamandiya b'a bɔ wagati min na an y'o fɔ aw ɲɛna n'o de seri kɛnɛ ye bɔli ye an y'a yira o la k'a fɔ tugun tele bɛ yen serilon n'o ye kuma dɔ ye an karamɔgɔw fana fɛ an y'a yira o la a bɛ bɛn fana e bɛ se ka bɔ ka kɔn seri ɲɛ tere kelen walima tere fila mankan t'o yɔrɔ la kuma filanan wagati jumɛn de y'a wagati laban ye an y'o fana fɔ a yɛrɛ mɛ an bɛna kuma sonsoro jumɛn kan lɔnnibaga fanba o bɛ fanga di min ma an y'a bɔ ka kɔn seri taga seri kɛnɛ ɲɛ an y'a bɔ ka kɔn seri kɛnɛ taga ɲɛ nka ne maa min k'a bɔ seri kɛnɛ kɔfɛ ni darura dɔ le k'i sɔrɔ lo yira b'i la min kosɔn e ma se k'a bɔ fo seri banni an b'a fɔ baasi t'a la an bɛ se ka kuma sonsori cogo min na o de ye nin ye ngɔsɔn e tun bɛ fɛ k'a bɔ ka kɔn seri kɛnɛ ɲɛ mɛ ko dɔw bɛ n'i bali ko dɔw bɛ n'i sɔrɔ min bɛ kɛ sababu ye e tɛna se k'a bɔ ka kɔn seri kɛnɛ ɲɛ misali bolo ma a don dɔw e bɛ fɛ k'a bɔ ka kɔn seri kɛnɛ ɲɛ e bɛ dugu kɔfɛ sanji fana nana san ma tigɛ san bɛ taa tigɛ kumana min na o bɛnna seri yɛrɛ bɔ wagati ma seri kɛnɛ bɔ yɛrɛ taga e fɛ baara b'o la kuma tɛ zakatul fitiri ta bɔli ma ni ɲɔgɔn suw ye sababu ye mun bɛ kɛ sababu ye e bɛ se ka a bɔ hali seri kɔfɛ o ye dɔ ye a filanan dugu bɛ dugu la dugubaw embouteillage dɔw bɛ kɛ a lon mun bɛ ele bali ele tɛ se k'a fɔ k'ele ta seri kɛnɛ la k'ele jakatu bɔ
a kan ka di dɛsɛbagatɔw ma e bɛ quartier min na dɛsɛbagatɔ tɛ yen o quartier la e kan ka taa di yɔrɔ wɛrɛ la embouteillage bɛ n'i ta n'o y'i ta sisan seli yɛrɛ tɛna k'i bolo kuma tɛ zakatul fitiri ta dili ma donc n'u ye darura ye n'u ye maa min sɔrɔ an b'a fɔ baasi t'a la e bɛ se ka bɔ maa min na ni serilon tele ma bin fɔlɔ mɛ ni tele benna a bɛ haramuya maa tɛ ben dɛ a bɛ se ka bɔ fana hali ni tele benna an karamɔgɔ caman taara o fana kan an bɛ fanga di kuma min ma o de ye nin ye ni ne y'a fɔ ka to kuma kelen ma e y'a kuma tɛna mɔgɔ wɛrɛ minnu bɛ fan dɔ kɛfɛ n'olu bɛ baara kɛla kuma dɔw la olu fana bɛ baara kɛla lɔnnimɔgɔw ka kuma de la e y'a kuma tɛna se k'olu bɔ o ta kama ɲɛsin ma donc min cɛ ka ɲi kuma fila min bɛ yen an y'a fila bɛɛ fɔ lɔnnimɔgɔw ɲɛna dɔw ko ta dɔw ko ta mɛ min ka kɛnɛ o le nin ye min fana ma kɛnɛ ko dɔ bɛ n'i sɔrɔ lon dɔ la o bɛɛ y'a to e ne bɛ se k'o kɛ ka bɛn ko min k'i sɔrɔ a banna n'a ye kuma kɛ ten i b'a ye alihamudulila an kɔni bɛ a yela ye cogo min na n'an b'a fɔla ka bɛn o ma o de ye nin ye an bɛ ala dali o faamuya k'o ɲuman k'o nɔgɔ ne ni aw ma ya rabi ala m'o kɛ an bɛɛ lajɛlen idan an bɛna masala laban min n'an bɛna o le fɔ aw yɛrɛ ni ka kuma sonsori o kan o ye jumɛn ye zakatul fitiri yala an y'a yira aw la k'a fɔ a bɛ bɔ suma na yala a valeri bɛ se ka bɔ wari la wa yala wari bɛ se ka bɔ wa nin yɔrɔnin na an karamɔgɔw fanba tagala min kan o de ye k'a yira an na zakatul fitiri ale bɛ bɔ suma de la a bɛ bɔ suma de la ala kɛra alayhi salatu wasalam y'o de fɔ an fana y'o de lakali aw ye k'a fɔ suma a kan ka bɔ suma de la ala kɛra alayhi salatu wasalam ale y'o de lakali a y'a bɔ o de la sababu fana o fana y'o de filɛ k'o baara kɛ o de fana ka kɛnɛ an b'o de fɔ ɲɔgɔn yɛrɛ mais est-ce que ni maa min y'a bɔ nafolo la yala a bɛ ɲa wa an b'a fɔ o tigilamɔgɔ ɲɛna ala kɛra ye min fɔ o ye suma ye mais ni ne y'a nafolo le bɔ a bɛ se ka bɛn a bɛ se ka ɲɛ i bolo n'i y'a nafolo bɔ ka bɛn ko dɔw ma o ko dɔw ye jumɛn ye indal haja indal darura darura dɔw nana haja dɔw nana min b'a a to ile b'a zakatul fitiri bɔ k'a wari di dɛsɛbagatɔ ma n'o nana baasi t'o la o bɛ se ka kɛ o dɔ ye jumɛn ye ile bɛ dugu dɔw la masalan farakɛ jamana bɛ farakɛ jamana na bi an bɛ wagati min na bi suma tɛ se ka sɔrɔ yɛrɛ ne lɔnbaga dɔ bɛ faransi a ko n ma ustaz n'i le ka suma bɔ ko i b'a di la dɛsɛbagatɔ dɔ ma k'olu bɛ quartier min na k'i bɛ se ka kilo 100 yiriga 200 kilo 300 i tɛ dɛsɛbagatɔ ye i bɛ taa di min ma k'i bɛ taa suma de di min ma min bɛ i bolo kɛ suma na k'a minɛ i bolo ni kilo 200 k'i le taa ka kɔ segin o kɛra kilo 400 ni kilo 300 lo k'i le taa ka kɔ segin o kɛra kilo 600 e bɛ n'o kɛ waati jumɛn ka wuli ka taa seri kɛnɛ la balimaw an ye kow nɔgɔya kuma dɔw la an b'a fɔ ala kɛra ka min kɛ o de ye nin ye a y'a bɔ suma de la nka ni degun dɔw nana degun silamɛya a wagatiw tɛ kelen degun dɔw bɛ na wagati dɔw la o degun olu bɛ kɛ sababu ye ka yɛlɛma don kow la fan y'o de faamu an kana an ka diinɛ to mɔgɔw bolo o ye kuma kolon bɛɛ fɔ an ka diinɛw ma a ma se o ma i ka bɔ yɔrɔ di ma jama dɔw bɛ na anw kɔfɛ anw ka wagati bɛ na bɛn wagati min ma an bɛ min na nin y'o ye mɔgɔ dɔw bɛ na n'anw kɔfɛ olu ya wagatiw fana bɛ na bɛn wagati wɛrɛ ma ko dɔw bɛ ɲɛ anw bolo ti ɲɛ olu bolo mais silamɛya nin di an bɛɛ ta le don a dila anw bɛɛ le ma mun ala kɛra ka wagati mɔgɔw mun nana olu kɔfɛ anw fana mun fana bɛ na anw kɔfɛ nin dila an bɛɛ le ma silamɛya an bɛɛ ta le mais yɛlɛma dɔw bɛ na ka bɛn ko wagatiw cogoyaw kama
n'a kun fili ɲɛnɛ ko k'e bɛ se ka lɛri 6 taga ni segin walima lɛri 4 taga ni segin k'ile b'o kɛ ka dɛsɛbagatɔ ɲini tɛ dɛsɛbagatɔ ye min bɛ se k'i bolo k'i ka suman kɔrɔ n'i y'o fɔ kunun mɔgɔ dɔw ɲɛnɛ o bɛ bonya u hakili ma mais n'i y'o fɔ an'u ɲɛnɛ bi o tɛ bonya an'u hakili ma ka bɛn diɲɛ yɛrɛ tagabolo ma ni maa min kɛra o yɔrɔ ɲɔgɔn suw la an b'a fɔ o ɲɛnɛ sisan o kuma e de bɛ gwɛlɛya sɔrɔ i se ka suman di o la don nafolo a hakɛ bɛ bɛn min ma valeur bɛ bɛn min ma wari hakɛ min ma i bɛ se k'o di dɛsɛbagatɔ dɔw ma baasi t'o la an bɛ se ka kuma lakali an balimaw ye ka bɛn min ma o dɔ ye nin anw yɛrɛ fana fɛ yan a kan ka bɔ suman de la olu cɛ ka ɲi olu ka fisa mais kuma dɔ fana ele b'a lɔ i sigiɲɔgɔn dɔ bɛ yen deguw b'a kan n'i ye a nafolo di ale ma o le ka ɲɛ ale bolo o le ka fisa a bolo o le lafiya b'a la o le b'ale ka laɲini ɲa ka tɛmɛ i y'a nafolo a suman d'a ma n'i y'a nafolo di o ma o le cɛ ka ɲi o yɔrɔ la n'i bɛ mɔgɔ lɔ min n'a ka kan mais wari le ka fisa ma ka tɛmɛ suman kan sigida la ele fana b'o kalama n'i ye baara kɛ ka bɛn o fana ma an b'a fɔ ko baasi t'o la ngosɔn kuma dɔ la ele b'a ye k'a fɔ suman min n'i le bɛ n'olu bɔ n'i y'a o di dɛsɛbagatɔ ma ale de mako bɛ wari le la a bɛ n'o suman kelen ta ka to k'o feere a bɛ to k'o feere dasiw la a y'a laɲini yɛrɛ tɛ sɔrɔ ka i yɔrɔ ma janya ka bɔ o ma a ye se ka nafa sɔrɔ a wari d'a yɛrɛ ma n'i y'a wari d'a ma o le cɛ ka ɲi dɔw b'a fɔ k'i y'a suman d'a ma hali n'a tagala feere dasiw dɔ la n'i y'a feere dasiw la e yɛrɛ de b'a dɔn a b'a feere la dasiw la mun fana sigilen bɛ olu b'a san o dasiw le kama a kɛra komi an b'olu dɛmɛ na o ya tiɲɛni dɔ kan an b'an k'olu dɛmɛ o tiɲɛni kan an b'a fɔ min cɛ ka ɲi o yɔrɔ la sɔn ka to an ye tiɲɛnikɛlaw dɛmɛ o ya tiɲɛni la an kana se o baabu ma a nafolo d'a yɛrɛ ma baasi t'a la an bɛ fanga di min ma o de ye nin ye donc kuma kɔnɔna la an y'a yira k'a fɔ nafolo de cɛ ka ɲi o le ka fisa suman de cɛ ka ɲi o le ka fisa ala kɛra dɔw de y'o kɛ mais kuma dɔw gwɛlɛya dɔw bɛ na degu dɔw fana bɛ na a nafolo bɛ se k'a di komi an y'o fɔ cogoya min na o kuma dɔnnibaga fanba fana tagala o le kan a bɛɛ jama ka ca n'i le ko sisan ko suman a tɛ bɛn nafolo ma diɲɛ fan mun bɛ yen n'olu b'a bɔ la suman de la n'olu b'a bɔ la nafolo la e tɛna se k'olu bali ɲɛsin ma e tɛna o bali a la diɲɛ fanba bɛɛ b'a bɔ o de la bi mais di fo ka taa diɲɛ wuli fana o tɛna se ka dabila fana o tɛna se ka dabila depuis Abu Hanifa ya wagati fo kana se bi ma dɔ le bɛ farala o jamaw kan e ya kuma tɛna se k'o ɲa mais e ta ye min ye k'a yira mɔgɔw la ala kɛra ka min kɛ o le ye nin ye olu fana ka fisa o fɔ mɔgɔw ɲɛna hali n'o mɔgɔw ma sariya ala kɛra ta ye lɔ o le ye laɲini ye an fana b'o le kan an bɛ ala dali an ye aw hakili lajigin ni kumaba mun na ka bɛn zakatul fitiri kiti kumabaw ma o de ye nin ye an bɛ ala dali o faamuya k'o ɲuman k'o nɔgɔya ma ya rabbi ala m'o kɛla kalo min an b'a la a dafa k'o ɲuman k'o d'a ma ya rabbi ala m'o kɛla bato mun kɛla bato mun k'o minɛ a ma ya rabbi ala m'o kɛla saraka mun bɔla k'o minɛ a ma ya rabbi ala m'o kɛla an balima mun k'a daminɛ ye ka se bi ma n'olu fatula an bɛ ala dali ala ka yafa o ma an yɛrɛ min bɛ bi la an bɛ ala dali a bɛna laban cogo min na an t'o dɔn mais a bɛ laban maa mun ɲɛna ala k'an kɛ o jamakuru la ka nin caman don an si kɔnɔ kɛnɛya ni lafiya la ya rabbi ala m'o kɛla kalo nafa kama kalo baraka kama an bɛɛ bɛ fɛ an bɛɛ ka nafa sɔrɔ sinon ne yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na degun bɛ n kan mais o bɛɛ n'a ta nka nafa ta bonya an t'a dɔn n'i ko sisan mangɛnɛ san wɛrɛ an na kuma kan san wɛrɛ b'an sɔrɔ yan an t'o dɔn o la don hali n'a man kɛnɛ kuma bɛ se k'a fɔ kuma an bɛ fɛ k'a lakali ka bɛn n yɛrɛ y'a degun ma mɔgɔ t'an bila an bɛ min dɔn se k'o lase aw ma o kumabaw de ye an bɛ ala dali
o faamuya ko ɲuman ko nɔgɔya ya rabbi ala mun kɛla an karamɔgɔ mun bɛ yen n'o bɛ n'an lamɛn a y'a dɔn k'a fɔ dalu caman bɛ yen o b'an ɲɛ kɔrɔ mɛ n'an ko an b'o bɛɛ lajɛlen lakale laɲiniw tɛ ɲa o de kosɔn an m'o fɔ an ye kumaw laɲiniw fɔ aw ɲɛna dalu aw yɛrɛ bɛ se ka kɔse ka taga kitabuw filɛ nin y'a ta ye an karamɔgɔ ye nin bɛɛ fɔ an ta ye k'a lakale aw ye dɔrɔn an bɛ ala dali wagati nataw mun bɛ nana k'o don an si kɔnɔ kɛnɛya lafiya ya rabbi ala mun kɛla an bɛ dugawu kɛ an ka taga bɔ ala ka yafa o ma kalo timi ko ɲuman k'o da an yɛrɛ ma ala m'o kɛla ka kɛnɛya ni lafiya k'o di ala m'o kɛla ka sutara k'an kan ya rabbi ala m'o kɛla an bɛ dugawu kɛ an ka jamana ala ka a nɔgɔya fitinɛ mɔgɔ mun b'an cɛ la ala k'o dɛsɛ o ka laɲini kana k'o ye ɲɛsin ma ya rabbi ala m'o kɛla diɲɛ silamɛw bɛ yɔrɔ o yɔrɔ a bɛ ala dali u bɛɛ hakili sigi ni sutara ni bonya k'o la n'o kan ya rabbi ala mun kɛla banajugu mun fana bɛ ka gulongulo diɲɛ kɔnɔ n'an b'o mɛnna an bɛ ala dali bɔda ko ɲuman k'o d'a ma ya rabbi ala mun kɛla bɛn se ma ya rabbi ala m'o dila an ma an bɛ min ɲini ɲɔgɔn fɛ an ka kɔsegin ka taa ala ma wa min sharri ma khalaq ala de ye banajugu ninnu a fana danbaga ye ala de y'a dan ale min k'a da a b'a dɔn n'ale b'a dɔn n'an kɔ segila ka taa ale ala ma k'ale ala dali k'an yɛrɛ laɲa a bɛna bɔda d'an ma an bɛ se ka bɔda sɔrɔ banajugu na cogo min na o hakili ɲuman k'o d'a ma ya rabbi ala mun kɛla hada wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu